Balik lagi sama aku Kava di Rak Bukuku. Ini gelap gak sih padahal? Lebih terang gak? Oke. Hari ini aku bakal nge-review buku favorit aku nomor 1. Tapi sayangnya aku gak punya buku fisiknya hari ini karena waktu itu tuh aku sempet pengen baca ulang dan baru nyadar kalau buku itu dipinjem orang. Dan you know lah, kalau misalnya buku dipinjem orang jarang kembali. So anyways, judul bukunya adalah The Alchemist by Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Coelho. The Alchemist yang aku punya itu covernya yang ini, simple. Dan waktu itu aku direkomendasiin untuk baca The Alchemist tuh sama orang tua dan emang keren banget isinya. So langsung aja ke ceritanya. Buku ini menceritakan tentang seorang pengembala kambing bernama Santiago yang pada suatu saat mendapat mimpi berulang dan dia percaya kalau mimpi itu mengandung makna dan memberi dia petunjuk atas sesuatu. Akhirnya dia menemui seorang wanita yang bisa menafsirkan mimpinya, dan menurut wanita itu dia akan menemukan harta karun di piramida Mesir, dan dari situ cerita Santiago dimulai. Saat itu Santiago memutuskan untuk pergi ke Mesir sesuai dengan petunjuk dalam mimpinya yang ditafsirkan oleh wanita itu. Ia pun meninggalkan apa yang dia punya saat itu, yaitu tempat tinggalnya dan kambing-kambingnya yang ia jual untuk mendapatkan bekal ke Mesir. Tapi sayangnya di awal perjalanan Santiago sudah kena tipu dan hartanya dirampok semua. Saat itu Santiago bukannya menyerah dan balik lagi, tapi dia mengumpulkan bekal lagi dengan bekerja di sebuah toko kristal. Setelah mendapatkan cukup bekal, Santiago melanjutkan perjalanannya. Ia bergabung dengan kumpulan karavan yang menuju Mesir. Dalam perjalanannya, sekelompok karavan itu berhenti di sebuah oase. Di sana, Santiago akan bertemu dengan The Alchemist. Selain The Alchemist, Santiago juga bertemu dengan seorang wanita yang bernama Fatima yang membuatnya jatuh cinta. Akhirnya Santiago meneruskan perjalanannya bersama The Alchemist, yaitu seseorang yang bisa mengubah logam menjadi emas. Dan dia tuh pengen mencari seseorang untuk diajarkan keahliannya. Dan The Alchemist ini melirik Santiago karena Santiago ini bisa membaca simbol-simbol dari alam. Cerita semakin menarik saat The Alchemist dan Santiago ditangkap dan Santiago dipaksa untuk bisa merubah dirinya menjadi angin. Bagaimana kelanjutannya? Kalian harus baca sendiri. Tada! So as usual, aku bakal bacain my favorite part in this book. So here it is, my favorite part of the book. My heart is a traitor, the boy said to the alchemist when they had paused to rest the horse. It doesn't want me to go on. That makes sense, the alchemist answered. Naturally, it's afraid that in pursuing your dreams, you might lose everything you've won. Well then, why should I listen to my heart? Because you will never again be able to keep it quiet. Even if you pretend not to have heard what it tells you, it will always be there inside you, repeating to you what you're thinking about life and about the world. You mean I should listen even if it's treasonous? Treason is a blow that comes unexpectedly. If you know your heart well, it will never be able to do that to you, because you'll know its dreams and wishes and will know how to deal with them. You will never be able to escape your heart, so it's better to listen to what it has to say. That way, you'll never have to fear an unanticipated blow. The boy continued to listen to his heart as they crossed the desert. He came to understand its dodges and tricks, and to accept it as it was. He lost his fear and forgot about his need to go back to the oasis, because one afternoon his heart told him that it was happy. Even thought I complain sometimes, it said, it's because I'm the heart of a person,
And people's hearts are that way. People are afraid to pursue their most important dreams because they feel that they don't deserve them or that they'll be unable to achieve them. Their hearts, become fearful just thinking of loved ones who go away forever, or of moments that could have been good but weren't, or of treasures that might have been found but were forever hidden in the sand. Because when these things happen, we suffer terribly. My heart is afraid that it will have to suffer, the boy told the alchemist one night as they looked up at the moonless sky. Tell your heart that the fear of suffering is worse than the suffering itself, and that no heart has ever suffered when it goes in search of its dreams, because every second of the search is seconds encounter with God and with eternity. Isn't it beautiful? I mean, it's my favorite part from my favorite book, so it's double amazing. Jadi buku ini tuh adalah cerita tentang perjalanan spiritualnya Santiago dan juga para pembaca yang berhubungan sama takdir, cinta, mimpi, pengorbanan, petualangan, dan masih banyak lagi. Buku ini dipenuhi oleh quotes-quotes keren yang mendalam maknanya dan wajib banget dibaca oleh kalian semua. Ini emang 5 star banget, 5 star. So yeah, that's all about my favorite book, The Alchemist by Paulo Coelho. See you in my next review. Bye!